dipotong lancip, kita korbankan 1 daun, plastik dimasukkan, ditali rapia yang kencang. Saya Pak kan ngapa? Kelas sinten, Pak? Pun, sampun. Kelas 4 pun kosong. Kemudian di apa tali? Ditali. Oh, tali Nah, rapia taruh ke bawah biar airnya bisa turun. Ana liar apa iki? Bu, rapiane tindih kene ku lho. Pot nih, tindihke pot. Tindihke pot. Boten. Yo, ora ditindihke Oh, kok. ternyata yo angel juga. Ditindihke ku masa mencelat. Awas asuk kena ceklek ora iso metu. Ditali. Nah, Lah wong di video kok terus rame. Wes. dah.